हरे कृष्ण आमे जो प्रसंग आलोचना करुचे ताहा हेउचंती श्री श्री गौर पार्षद चरितावली। आज आसतु आमे शुणिबा श्रील गदाधर गोस्वामींकर जीवन चरित्र। जय श्री श्रील गदाधर गोस्वामींकर जय। जय श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की जय। अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराजंकर जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदंकर जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री राधा गोपाल जी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्रील गदाधर गोस्वामींकर जीवन चरित्र आसंतु श्रवण करिबा। हरे कृष्ण। पंचतत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री चैतन्य देव पांच प्रकार भक्त रूप धारण करी विलास करथिले। तन्मध्यरु भक्त शक्ति श्री गदाधर प्रभु अटंती। पुणी कहा जायछि सर्व पांडित्य साराख्यं प्रेम रत्न विभूषणं माधवात्मज वन्द्याग्रं वंदे राधा गदाधरं। सर्व पांडित्यर सार स्वरूप जहांकु कहा जाए प्रेम रत्न रे जे विभूषित श्री माधव मिश्रंकर आत्मज बोली जे पूज्य सेई श्री राधांकर स्वरूप श्री गदाधर पंडित को मु वंदना करुछि। यही प्रमाण द्वारा जना जाए जे श्रील गदाधर गोस्वामी श्री माधव मिश्रंकर हेउछन्ति आत्मज। से तत्त्वतः श्रीमती राधाराणींकर स्वरूप। श्री माधव मिश्रंकर परिचय श्री गौर गणदेश दीपिकारे वर्णना करा जायछि। तत् प्रकाश विशेषोपि मिश्रः माधवोत्मतः रत्नावती तु तत्पत्नी कीर्तिदा कीर्तिता बुद्धौ। श्री माधव मिश्र शील पुंडरीक विद्यानिधिंकर प्रकाश विशेष बोली कथित अछि। ताहांकर पत्नीक नाम हेउछि रत्नावती। पंडित गण एहांकु वृषभानुपत्नी कीर्तिदा बोली कहिथांती। ब्राह्मण श्रेष्ठ पंडित नामे ख्यात श्रील गदाधर गोस्वामी जतिराज गौर लीलारे श्री राधा एथिरे संदेह नाही। एहा नरहरि सरकार ओ महाप्रभुंकर प्रिय गणंकर सार मत। शील कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत रे लिखिचंती गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासबार चरणे मोर सहस्र प्रणति। ओम विष्णुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादंकर जय। जय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादंकर जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चैतन्य भागवत गौड़ीय भाष्य रे वर्णना करिसंती। शील गदाधर गोस्वामी महाप्रभुंकर अंतरंग भक्त मानक मध्य हेउचंती सर्वप्रधान। से शक्ति तत्वर आकर बोली नवदीप लीला और नीलाचल लीला उभयर मध्य कुहा जाइअछि। नवदीपरे ताहांकर वासस्थान थिला। परे नीलाचल रे क्षेत्र संन्यास करी समुद्र उपकूल तोटा बा उपवन रे से वास करिथिले। शुद्ध भक्त संप्रदायर श्री राधा गोविंदंकर मधुर रस भजन रे गदाधर को आश्रय करी श्री गौरंगंकर अंतरंग भक्त नाम रे कथित होइथांती। जो माने मधुर रस भजन रे उत्साह विशिष्ट होंती से माने
नित्यानंद प्रभुंकर आनुगत्य करी शुद्ध भक्ति रे अवस्थित हुंती। श्री नरहरि प्रमुख श्री गौर सुंदरंकर केतेक भक्त श्री गदाधर पंडितंकर अनुगत थिले। सेमाने श्री गौर सुंदरंको श्री गदाधरंकर प्रिय सेव्य ज्ञान रे तांकर आश्रय से नहीं थिले। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर मध्य गदाधरंको मोर कूल कहिछंती। जय श्रील नरोत्तम दास ठाकुरंकर जय। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर जुगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कूल नरहरि बिलसई मोर। कथित अछि श्रील लोकनाथ गोस्वामी श्री भूगर्भ गोस्वामी श्रील गदाधर पंडितंकर शिष्य थिले। एणु श्री लोकनाथ गोस्वामींकर शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्रील गदाधर को मोर कूल अर्थात मोर कूलर गुरु बोली कही अछंती। श्रील लोकनाथ गोस्वामी लेखि अछंती श्री राधा विधेयं गदाधर इति ख्यातं महिमंडले जत प्रेमाब्धि कणले बेन सम्मलं मग्न जगतं सर्वदा मत सर्वोसो पादाम्बुजं प्रभु वरं तं लोकनाथस्य मे कृष्ण प्रेम सुधा संघ्रांघि जुगलं श्री पंडिताख्यं भजे। श्री राधा नाम रे अभिहित पृथ्वी रे गदाधर नाम रे विख्यात जहांकर प्रेम समुद्रर कणिका लेश पाप मलिन महिमंडल को निरंतर मग्न करिअछि। जहांकर पाद पद्म हेउछि मोर सर्वस्व जहांकर पाद पद्म कृष्ण प्रेम सुधार हेउछंती आधार सेही पंडित नामे ख्यात मोर प्रभु को मु लोकनाथ भजन करुअछि। श्रील गदाधर नवद्वीप रे जन्म लाभ करिथिले। से श्री चैतन्य महाप्रभुंक ठारू बयस रे न्यून थिले। सेही समय रे नवद्वीप रे विद्या अध्ययनर प्रधान केन्द्र थिला। सेठारे से न्यायशास्त्र अध्ययन करिबा लागि नाना देशर लोक नवद्वीप को आगमन करती। श्रील गदाधर गोस्वामी नवद्वीप रे न्यायशास्त्रर पारदर्शिता लाभ करथिले। ताहांकर पितांक नाम श्री माधव मिश्र, मातांक नाम हेउछि रत्नावती। गदाधर बाल्यरु विषय प्रति विराग कृष्ण एवं कृष्ण भक्त मानक प्रति अनुराग थिबा हेतु से वैष्णव मानकर प्रिय पात्र होई परिथिले। श्रीपाद ईश्वरपुरी नवद्वीप रे किछि काल गोपीनाथ आचार्यंकर गृह रे अवस्थान करथिले। सेही समय रे श्री निमाई पंडित श्री ईश्वरपुरी पादं को निमंत्रण करी तांको गृह रे से भिक्षा कराइथिले। सेही समय रे श्रील गदाधर पंडितंक सहित श्री ईश्वरपुरींकर मिलन होइथिला। श्री ईश्वरपुरी निजकृत श्री कृष्ण लीलामृत गदाधर पंडितंको पढ़ाइथिले। श्री निमाई पंडित विद्यार से विभोर होई नगर भ्रमण करिला बेले दिन रास्ता रे से गदाधरं को देखिबा को पाइले। निमाई पंडित हसी हसी गदाधरंकर हाथ धरी कहिले, गदाधर तुमे तो न्याय पढ़, आज जहाँ मु प्रश्न करी तुमे ताहार उत्तर दे पारिब तो। जय श्री श्रीमद चैतन्य चंद्र दास गुरुदेवंकर जय। गुरुपाद पद्म की जय। गदाधर कहिले की प्रश्न अछि कहंतु। प्रभु कहिले मुक्तिर लक्षण कण कह। गदाधर शास्त्र विविध जुक्ति द्वारा आत्यंतिक दुख नाश जे मुक्तिर कारण यह स्थिर कले। चैतन्य महाप्रभु कहिले यह शास्त्र उपयुक्त अर्थ हैला नहीं। गदाधर कहिले आत्यंतिक दुख नाश ही मुक्ति संबंधे शास्त्र निर्देश दिए। आपण कौन यह को स्वीकार करूनाहांती?
ମହାପ୍ରଭୁ ନାନା ଦୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗଦାଧରଙ୍କର ବାଖ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ଏପରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଖ୍ୟାରେ ଦୋଷ ଦେଖାଇପାରେ। ଗଦାଧର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିରୁତ୍ତର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଡ଼େଇ ଯିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗଦାଧର ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗଦାଧର, ତୁମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଅ, କାଲି ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଦାଧର ଅନୁମତି ପାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଗୟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ପ୍ରେମ ବିକାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଶ୍ରୀବାସ ଶ୍ରୀମନ୍ ଗଦାଧର ଆଦି ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସୂଚକ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଭାବର ବିକାର ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଲା। ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିକାର ଦର୍ଶନ କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଗଦାଧରଙ୍କ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଧାର ଦର୍ଶନ କରି ଦୈନ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଗଦାଧର, ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତିବାନ। ପିଲା ଦିନରୁ ତୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରହିଛି। ମୋର ଏହି ଜନ୍ମ ବୃଥା ଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଲବେ ମାତ୍ର ରତି ନାହିଁ। ଆହା, ମୁଁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧିକୁ ପାଇଥିଲି, ଦୈବୀ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଠି ହରାଇ ଦେଲି। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ୱଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନଗର୍ଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କଲେ। ସେହି ଗାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମର ବିକାର ସକଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେବାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି ଜ୍ଞାନ କରିବା ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମର୍ମ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ସମ୍ବରଣ ଲାଗି ସେ ରତ୍ନଗର୍ଭକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦିନେ ଗଦାଧରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୁର ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୌ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗତ୍ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ, ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ପୂଜା କଲେ। ଅଦ୍ୱୈତଙ୍କର ସେବା ଭାବ ଦେଖି ଗଦାଧର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିମାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳକ, ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାତା ହେଲେ ହେଁ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭ୍ରମ ନିରାଶ ଲାଗି ଅଜ୍ଞ ପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଦାଧରଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ହସି ହସି କହିଲେ, ଗଦାଧର, ଏହି ବାଳକର ମହିମା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ଗଦାଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ମନରେ ସଂଶୟ ଜାତ ହେଲା। ସେ ମନେ କଲେ, ସତରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଗଦାଧର ତାମ୍ବୁଳ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୌରହରି ବିରହ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଗଦାଧରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କହିଲେ, ଗଦାଧର, ସେହି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ ବସନ ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି? ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତି ସହ ପଚାରିବାରୁ
गदाधर कहिले श्रीकृष्ण तुम हृदय सर्वदा वास करुछन्ति। प्रभु गदाधर मुखर यही वाक्य श्रवण करने मात्रे नख द्वारा निज छाती को चिरिबा को लगिले। गौरांगेर मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेल तार। गुरुदेव आमर कहते मुझे शुणी क्षमा करिए। गदाधर प्रभुंकर यही परी उद्वेग जनित कार्य देखि व्यस्त होई ताहांकर दुई हस्त धरी बहु प्रकार बुझाई महाप्रभु को प्रबोध कराइले। गदाधर कहिले यही क्षणी कृष्ण आसिबे स्थिर हुंतु। गदाधरंकर कथा सुनी सचीमाता आनंदित होई हृष्ट मनरे कहिले गदाधर बालक हेले कौन हेला भल बुद्धि कला मु भयरे निमाई सम्मुख को जाई पारु नाही। से पिलाटी साहस करी किपरि प्रबोध कराइला। सचीमाता कहिले बाप गदाधर तू सर्वदा यह निकट रहिबु एहार संग तू छाड़िबु नाही। ओह माय गॉड। जय सचीमातांकर जय, चैतन्य महाप्रभुंकर जय, शील गदाधर गोस्वामी पादंकर जय, गुरुपाद पद्म की जय। श्री महाप्रभु श्रीवास गृहरे विष्णु खटुली उपवेशन करी आत्म प्रकाश कले। से समय रे श्री नित्यानंद प्रभु ताहांकर मस्तकरे छत्र धारण करथिले। गदाधर कर्पूर तांबूल प्रभु को जोगाई देउथंती। श्री गौर सुंदरंकर आकर्षण रे चट ग्रामवासी परम भागवत पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप को आगमन करी गुढ़ भावे परम भोगी प्राय होई नवद्वीप रे अवस्थान करी रहिथिले। दिने मुकुंद दत्त गदाधर को कहिले गदाधर तुमे सबुबले वैष्णव दर्शन करने को इच्छा करिथाओ। आज मो संगरे तुमे आस अद्भुत वैष्णव को तुमको दर्शन कराई देवी। मु तुम्भर सेवक तुम्भर यही सेवा करे। मुकुंदंकर कथारे शील गदाधर गोस्वामी सही मुहूर्त रे वैष्णव दर्शनार्थे चलिले। दुहे पुंडरीक विद्यानिधिंकर सम्मुखरे उपस्थित होई साष्टांग प्रणाम कले। विद्यानिधि गदाधरंकर परिचय जानिबा को इच्छा करिवारु मुकुंद कहिले एहांकर नाम हेउछि गदाधर। बाल्यरु संसार प्रति विरक्त एवं से बड़ भाग्यवान। ए माधव मिश्रंकर पुत्र। सकल वैष्णव एहांकु स्नेह करंती। सर्वक्षण भक्ति संगे ए वास करंती। आपणकर नाम को श्रवण करी से आपण को देखिबा पई आसिछंती। पुंडरीक विद्यानिधि हेउछंती परम वैष्णव। विरक्तिर अग्रगण्य हेले हे बहिरंग व्यक्ति मानकु वंचना करिबा लगी से बाहरे विषय भोगी परि रुहंती। किंतु ताहांकर हृदय सर्वक्षण कृष्ण विरहा नଳରେ जर्जरित। वैष्णव मानकर सकल आचरण लोक शिक्षा निमित्त। सुतरां गदाधर पंडितंकर आजन्म विषय प्रति विरक्ति नैष्टिक ब्रह्मचारी। से पुंडरीक विद्यानिधिंक विषय प्राय वेशभूषा बाहर दर्शन करी ताहांकर वैष्णवता संबंध रे ताहांकर संदेह जन्मिला। पंडित कहिले भल वैष्णव देखाइबा को आनिला। आसीबा समय रे एहांक प्रति जे भक्ति थिला एवं एहांकर वेशभूषा विषय परि भोग एहा देखि से भक्ति कुआडे मोर उभाई गला। मुकुंद दत्त गदाधरंकर भाव बुझी पारी पुंडरीक विद्यानिधिंकर भक्तिर महिमा प्रकाश करिबा निमंते मानसे भगवतर गोटे श्लोक गान करिबा को लागिले। अहो बकीजम स्तनकालकूटम जिंघासया पायय दप्यसाधि लभे गतिं धात्र्य चितांत तोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। आहा कि आश्चर्य! बकासुर भगिनी दुष्टा पुतना प्राण विनाश करिबा लगी प्रेरित होई जहाकू विष मिश्रित स्तनपान कराई सुद्धा
ଧାତ୍ର୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଗତି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେହି ପରମ ଦୟାଳୁ କୃଷ୍ଣ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣାଗତି ହେବି। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଅଶ୍ରୁ, କମ୍ପ, ସେଦ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ପୁଲକ, ହୁଙ୍କାର ଆଦି ସମସ୍ତ ଏକ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହି ଚାଲିଲା। ଭୂମିରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଲେ। ଲାଥି ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ ସଜ୍ଜିତ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ସକଳ ଭଗ୍ନ ହୋଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠି? ମୋର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପାଷାଣ କରିଦେଇଛ। ଏହା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଅନୁତାପ କରି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହରା ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶୀଲ ଗଦାଧର ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କର ଏହିପରି ପ୍ରେମ ବିକାର ଦର୍ଶନ କରି ମହାବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ମହାଭାଗବତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମନେ ମନେ ଯେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ମନେ କରି ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି କରି କହିଲେ, ମୋର ଏହି ଅପରାଧ କିପରି ଦୂର ହେବ? ସେଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ କଲେ, ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଥିବା ସକଳ ଅପରାଧ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀଲ ଗଦାଧରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲେ। ଗଦାଧରଙ୍କର ପ୍ରେମାର୍ଷୁ ପ୍ରବାହ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କ୍ରୋଡ଼ରେ ଧାରଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁକୁନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କୁ ଗଦାଧରଙ୍କର ମନର ସଂକଳ୍ପ ଜଣାଇଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲେ, ତୁମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦାଧରଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୋଷ ଜନ୍ମିଥିଲା। ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି। ପୁଣି ନିରନ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଚର ସେବକ ବୋଲି ସକଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ। ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଏହାକୁ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାନିଧି ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କୃପା ହେଲେ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ରତ୍ନ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ମୁଁ ଲାଭ କଲି। ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଏହାର ଦୀକ୍ଷା ହେବ। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କର ଏହି କୃପାବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଗଦାଧର ତାହାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିମାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଦାଧରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର କରିନିଅ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଗଦାଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଭ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ମାୟାପୁରରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହରେ ବ୍ରଜଲୀଳା ଅଭିନୟ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କି ଅଭିନୟ କରିପାରିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଲେ। ଗଦାଧରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଅଭିନୟ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ ଗଦାଧର ରଙ୍ଗସ୍ଥଳେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀ ରାମାଦେବୀ ବେଶରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ସେହି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରେମ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରହରି ଯେବେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ଗଦାଧର ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ
श्री गदाधर को गोपीनाथंकर सेवा प्रदान करी इंगित देखाइले जे पुरुषोत्तम क्षेत्रे तोटा मध्य गदाधर प्रभु श्री गोपीनाथंकर अर्चन पुणी मर्यादा पथे शिष्यादि स्वीकार करिवे। श्री गौर सुंदर सन्यास ग्रहण करिवे यही संकल्प करी गदाधर को सही कथा कहवा पाई ताहांक निकटरे उपस्थित हेले एवं कहिले गदाधर तुमे जानी रख मु आउ घरे रहिबि नाही। कृष्णंकर उद्देश्य रे जे कोनसी दिगर को मु चाली जीवी शिखा सूत्र रखिबि नाही। मस्तक मुंडन करी जेणे इच्छा तेणे मु चाली जीवी। महाप्रभु मस्तक मुंडन करिवे ताहांकर मुखरु श्रवण करी सत्य की मस्तक रे वज्र आसी पड़ीगला। एहीपरि से अनुभव कले। अंतर रे दुखित होई कहिले मु तुम्हकु उत्तर देवी। शिक्षा सूत्र त्याग कले कि कृष्ण को पाइबे एकथा कौन कहूअछ? यह शास्त्र सम्मत नुहे, यह हेउची तुमर कथा। माता अनाथिनी एहांकु छाड़ी तुमे किपरि चली जीव? प्रथमे मातृचरणे अपराध हेब। तुमे चाली गले बोध हुए से बंचिबे नाही। एकमात्र ताहांकर प्राण हेउछ तुमे। तुमे चाली गले से कि बंचिबे? घरे रहिले कि ईश्वर प्रति भक्ति हेब नाही? तुमे तो स्वतंत्र, तुम इच्छा तुमे जहा करी चली जाओ। मु कौन अबा कहिबी? महाप्रभु जो दिन सन्यास करिवे ताहार पूर्व रात्र रे गदाधर और हरिदास को नहीं शयन कले। गदाधर प्रभुंकर संगे जीवा लगी इच्छा प्रकाश करिबारु प्रभु ताहांकु निषेध कले। प्रभुंकर सन्यास लीला श्रवण करी गदाधर आदि नव दीपवासी भक्तवृंद दुखरे कांदी पकाइले। महाप्रभु सन्यास ग्रहण करी नीलाचल रे जेबे अवस्थान कले गदाधर मध्य सेही समय नीलाचल रे महाप्रभुंक संगे निरंतर अवस्थान करिथिले। श्रील नित्यानंद प्रभु गौड़ देशरु नीलाचल को आगमन कले। श्री गौर सुंदरंकर सह मिलन हेला परे श्रील नित्यानंद प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन लागी गमन कले। श्रील जगन्नाथ को दर्शन करी सेठारु गदाधर पंडितंकर भवन रे से उपस्थित हेले। सेही समय रे गदाधर श्रीमद भागवत पाठ करुथिले। श्री नित्यानंदंकर आगमन श्रावण करी पाठ बंद करी आसन उठी नित्यानंदं को अभ्यर्थना करिबा लागी आगमन कले। परस्पर साक्षात हेबा मात्र के परस्पर आलिंगन दुहे भावरे क्रंदन परस्पर नमस्कार पुणी अन्य दुहे दुहिंकर महिमा कीर्तन करने लगिले। दोहे बोले आजी हईला लोचन निर्मल। दोहे बोले आजी हईला जीवन सफल। बाह्य ज्ञान नाही दुई प्रभुर शरीरे। दुई प्रभु भासे आनंद सागरे। हेन से हईल प्रेम भक्तिर प्रकाश। ताहा देखी चतुर्दिके पड़ी कांधे सर्वदास। कि अद्भुत प्रीति नित्यानंद गदाधरे। श्रील गदाधरंकर संकल्प यही श्री नित्यानंद को जे निंदा करे किंबा ताहांकु स्नेह प्रीति करे नाही से ताहांकु दर्शन पर्यंत देवे नाही किंबा ताहांकर मुख को मध्य चाहिए नाही। यही भावे आलाप करी दुहे सुस्थिर होई उपवेशन कले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे।
যে জন গৌরাঙ্গ ভোজে সে হয় আমার প্রাণ রে। হরে কৃষ্ণ। এই যে প্রসঙ্গ আমি আলোচনা করুছে শ্রী শ্রী গৌর পার্ষদ চরিতাবলী শিল গদাধର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2-3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କରି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ବୋଲି ଗଦାଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେ ଶ୍ରୀଲ ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଗୌଡ଼ ଦେଶରୁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ତାହା ଗଦାଧରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠୁ ଭାଗ 2 ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 2-3 ଏବଂ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଶ୍ରୀଲ ଗଦାଧର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ କି ଜୟ। वंदेहम श्रीगुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपम साग्रजातं सागण रघुनाथनितं तं सजीवम सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानितं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।